नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सुनाई हीलिंग चैनल देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे हंडिया कैसे चलती है और किस तरीके से उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस तरीके से उस अमल को चलाया जाता है और किस तरीके से उस अमल की काट की जाती है। इसके बारे में आपको आगाही देंगे वो कौन सा ऐसा मुअस्सर किस्म का अमल है जो ऐसी काट को तहस नहस कर देता है, इस काट के ज़रिए इस अमल को ख़त्म कर देता है, उसका ख़त्म हो जाता है और मुकम्मल तौर पे इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसे कोई ऐसी, अगर ये इल्म जल्दी से तेज़ी से पकड़ा जाए, तेज़ी से उसकी कैफियत को समझा जाए और उसकी नेचर को समझा जाए, उसके अंदर जो जो लवाजमात और जो जो पढ़ाइयाँ कानसाज ने की हैं उसको किस तरीके से उसको रोका जाए, उसको किस तरीके से उसकी काट की जाए, उसके बारे में आपको बताएंगे। और कौन से कुरानी अमाल हैं जिनके ज़रिए हम इनका तदारक कर सकते हैं और रोकथाम भी कर सकते हैं और उस चली हुई हंडिया को तोड़ सकते हैं और उसके अमल को ज़ायल कर सकते हैं। ये अमल ज़ायल करने के कुछ तरीके आपके सामने रखेंगे ताकि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें कि ये कैफियत किस तरह इंसानों के साथ चलती हैं और किस तरह इनको सही करने का तरीका क्या है। तो ये कैफियत इंसानों पे जब चलती हैं तो इंसानों में से ही इंसान इन कैफियत को करवाने वाले भी होते हैं, जो मुख्तलिफ लोगों के पास जाते रहते हैं और अच्छे बुरे अमाल करवाते रहते हैं और इनके पीछे उनकी कोई ना कोई गर्ज़ व गायत लाजमी तौर पे होती है और उनके अज़ाइम कुछ होते हैं जिन अज़ाइम को लेके वो चल रहे होते हैं और लोगों के घरों की तबाही और बर्बादी का मौजब होते हैं। तो इसके बारे में आपको आगाही देंगे, नॉलेज के साथ साथ आपको इसका तोड़ हल भी बताएंगे कि किस तरीके से हम ऐसे जादू की काट कर सकते हैं और कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं, कौन से ऐसे विरदो वज़ाइफ हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए मुअस्सर हो सकते हैं। क्योंकि ये काट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बंदे की कैफियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और उसके जादू के असरात भी इस चलने वाली हंडिया के ऊपर जो किया हुआ अमल या कुछ केमिकल इसके अंदर जो डाले जाते हैं जिससे ये हवा के अंदर उड़ती है और बाज़ जगहों के ऊपर फूटती है और बाज़ घरों के ऊपर ये हंडिया टामा टामा लाखों करोड़ों में किसी जगह पे ये चलाई जाती है और इसको चलाने वाले भी कुछ कानसाज होते हैं और बाज़ जगहों के ऊपर इसको हवा में उड़ाया जाता है और बाज़ औक़ात इसे दबाया जाता है कब्रिस्तानों के अंदर और बाज़ औक़ात इसके अंदर पुतलों, सुइयों और कीलों का इस्तेमाल भी होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। इसमें ब्लेड्स होते हैं, नीडल्स होती हैं, कील्स होते हैं और संधूर इसमें रखा जाता है, गोश्त, सूअर का गोश्त रखा जाता है और बहुत सी चीज़ें, लोहे के पीसेस रखे जाते हैं, पत्थरों के टुकड़े रखे जाते हैं और कब्रिस्तानों की मट्टी, मड़ी की मट्टी इसके अंदर डाली जाती है और इस अमल के ज़रिए लोबान भी इसमें डाला जाता है और इसमें संधूर भी डाला जाता है और इसी तरह इसको बंद करने के लिए ख़ास किस्म की हल्दी नुमा जो मट्टी उसके ज़रिए उसको लेप दी जाती है। इसके साथ कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 7 रंग के धागों का इस्तेमाल भी होता है। मुख्तलिफ चीज़ें, नाम लोगों के इसमें लिखे जाते हैं जिनके ऊपर ये अमल चलाया जाता है। ऐसे लोग, उन लोगों के नाम खून के साथ लिखे जाते हैं, उल्लू के खून के साथ वो नाम लिखे जाते हैं। इसमें धागों का इस्तेमाल भी होता है, कंकरियों का इस्तेमाल भी होता है और मुख्तलिफ जो रंग इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और वो रंगों का इस्तेमाल भी इसके ज़रिए किया जाता है। ये भी एक तरीक़ेकार। आगे आगे कॉलर को भी लेते हैं और आगे बात आपकी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम। कौन बात कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब तैयबा बात कर रही हूँ। तैयबा, अम्मी का नाम क्या है? बिल्किस अख्तर। हाँ जी बोले।
جی ڈاکٹر صاحب، میں نے 2 دن پہلے آپ سے بات کی تھی اس کے باہر جانے کے لیے، اس کے ویزے کے لیے کہ بات کر رہی ہوں تو دعا کر دیں. تو آپ نے کہا تھا کہ 18 اگربتیاں لے کے دم کروا کے، تو وہ آپ نے پڑھائی بتائی تھی. تو وہ میں اگربتیاں لے کے بیٹھی ہوں، وہ دم کر دیں پلیز. رکھیں. بسم اللہ. جی رکھیے. چلو ٹھیک ہے جی. 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا. جی. سلام پھیرنے کے بعد 11 جی. شریف 3 دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ جو سبق میں نے دیا اس کو اسی طریقے سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف جہاں سے ہم نے ختم کیا. یہ ہنڈیا جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے. اس میں قبرستانوں کی مٹی یا مخصوص قسم کی قبور سے مٹی لی جاتی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں کچھ لوگ. کیونکہ کچھ ہانڈیاں، کچھ ایسی ہانڈیاں جو ہاتھ لگیں، جو کہن ساز جن کے اوپر تعویذات کیے گئے تھے، گنڈے تعویذات کی کیفیت تھی. اور بعض جگہوں کے اندر اس کے لیے مٹکا بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایک عمل ہمارے پاس ایک ایسا آیا، ایک اچھی شخصیت کا، جس کے اوپر مٹکے کے اندر وہ تعویذ تھا. اس تعویذ کے اندر موت کے کلمات بھی لکھے ہوئے تھے. اس طرح کے بھی عمل بعض اوقات جب کیس آتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ لوگ وہ چیزیں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں جو ان کے اوپر عمل کیے گئے ہوتے ہیں. تو پھر دیکھا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اس قسم کے بھی ہنڈیا کے علاوہ بڑے کسی برتن کے اندر بھی کوئی عمل جو ہے کچے برتن کے اندر کیا جاتا ہے. ایڈوانس کنٹری میں تو اب تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی عمل کرنے والے پرانی ہنڈیا کا استعمال کرتے ہیں. جو مٹی سے بنی ہوئی ہنڈیا ہوتی ہے اس کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے. لیکن کوئی بھی ہنڈیا چلائی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پہ جتنی بھی ابھی تک کوئی ایسی ہنڈیا ایسی نہیں آئی جو کہ اسٹیل کی ہو یا کسی اور چیز کی، لیکن صرف مٹی کی ہنڈیا ہی نظر آئی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک، اللہ کا کرم. بات کر رہی ہوں فیول سے. جی سر میں اپنی امی کے لیے نا بابا کی سر یہ بتیاں پانی تیل دم کرواتی ہوں. ہاں سر یہ دم کر دیں. رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سر میری امی کا نام ہے نسیم اختر اور ان کی امی کا نام ہے کریمہ بی بی. رکھیں. بسم اللہ الرحمن. جی سر. نام کیا بتایا آپ نے؟ نسیم اختر اور کریمہ بی بی. ٹھیک ہے جی، عمل کریں اسی طریقے سے. اللہ پاک بہتر فرمائیں گے. پڑھائی کیا بتائی تھی انہیں؟ سر وہ 30ویں پارے کی آخری صورتیں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، اسی میں انہیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 21 صورتیں علم نشرہ سے لے کے والناس تک. جی ہاں سر. ٹھیک ہے، اللہ پاک بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں جی، تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جس میں ہنڈیا میں کیا کچھ دیکھنے میں آیا وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس میں اس کے اندر مختلف چیزیں، مختلف نام لوگوں کے جن کے اوپر بعض اوقات کچھ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر بت بنا کے رکھے جاتے ہیں. جس طرح کوئی گڑیا ہے چھوٹی سی، چھوٹا سا، اس کے اندر بھی بعض اوقات سوئیاں پروئی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کی اشکال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جس شخص کے اوپر علم کیا گیا ہو اس کی شکلیں بنا کے اس کے اندر سینے کے اوپر بعض اوقات سوئیاں گھونپی جاتی ہیں، ہاتھوں کے اوپر بنا کے ہاتھوں کے اوپر گھونپی جاتی ہیں، اور پھر اس ہنڈیا کے اندر پاؤں کے اوپر لگا کے پاؤں پہ گھونپی جاتی ہیں. اس قسم کے کیسز بھی دیکھنے میں آتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک قسم کا عمل ہوتا ہے جس میں قلب کے اوپر بعض کو سینے کے امراض، سینے کا درد، سینے کی جلن، سینے کے اندر سانس کا تیز چلنا، بلا وجہ بیٹھے بیٹھے کیفیت طاری ہونا، اس قسم کے عمل سے
ख़ास तौर पे सीने के ऊपर जो अमल उस हंडिया के अंदर किया जाता है, उसके ऊपर जर्दा रंग की कुछ चीज़ें, जिस तरह संदूर कह सकते हैं, और ये दीगर रंग भी उसमें डाले जाते हैं। बाज़ के अंदर बाज़ जो कैफियत देखने में आई तो उसके अंदर रंगों का भी अमल दखल था। तो ऐसी कैफियत में इससे भी आपको आगाही देते चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम। कौन बात कर रही? हाँ, मैं कल बात कर रही हूँ। वालदा का नाम नाइब देगा, मैं डस्का से। अच्छा, हाँ जी, पे सदका रखा हुआ और तेल पानी दम करवाना था। रखें सदका। बिस्मिल्लाह रहमान जी रहीम। हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिस्म पे हाथ फेरे अपने सारे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ठीक है जी, अल्लाह करम करे। जी शुक्रिया। पढ़े जो अल्लाह सबक हाफिज, मैंने बताया जज़ाक। उस सबक को पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक करम फजल रखे, हर तरह से बेहतरी फरमाए। जज़ाक इसी अल्लाह। के साथ ही मौजूद मोहतरम नाज़रीन कराम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह आपको सेहत दे। जी मैं रहीला बात कर रही हूँ, लाहौर गुरु मांगड़ से। वालदा का नाम है हाजिरा। आज मैंने करवाना था आपसे। जी आज मेरी दम की बारी थी आपसे, बल्कि कल करवाना था लेकिन कल आप थे नहीं ऑनलाइन, तो आज मैंने रखा हुआ सदके के लिए भी, रोटी भी पानी तेल भी। और पिछले हफ्ते आपने मुझे कहा था ना कि मैं ताउला भाई से जाके तवीज ले आऊं पहनने के लिए ना, तो वो कल ही मिला मुझे। वो भाई जरा मसरूफ थे, 2-3 दफा मैंने उनको कॉल की है तो वो कहीं बाहर थे, मैं बिजी थे। तो फिर कल मैं जाके लेकर आई थी उनसे तवीज गले में पहनने वाला। तो वो मैंने फिर सदका जैसे आपने बताया हुआ था रोटी का सदका देख के, तो फिर मैंने बाद में उसको गले में पहन लिया ना। जी
जी जी रखा हुआ है मैंने। अच्छा तो फिर आज उतार दूं मैं? उतार तो बस कल जब ये रोटी के सदका जब दे दूं तब फिर बाद में पहनूं मैं? हाँ जी जी जी, सदका जब ठीक है। रखना होता है ना जिस रात, उस रात हाँ नहीं इसे जी। पहनना होता। उस रात ताकि कुव्वतें जो होती हैं ना नेगेटिविटी, वो आए जाए जी। और फिर वो साथ साथ उसमें कैच होती जाती है। सदकात रद्द बला का तोड़ होता है, उसमें फिर कुव्वतें जाती हैं जो पढ़ाते हो आप अपने अच्छा साथ। ठीक है। ठीक है ठीक हाँ है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी ना पिछले हफ्ते से ना काफी तबीयत खराब ही रह रही है, पूरे 8 5 6 अभी दिन सही हो कर गए हैं देता हूँ, हाथ तबीयत फेरे ना। जिस्म के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली। देख लें, चेक कर लें, सही बिल्कुल। चलिए शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अल्लाह शुक्रिया का आपका। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो हम बात कर रहे थे हंडिया, चलने वाली हंडिया जो है, इसके पीछे कौन से मुहर्रकात होते हैं, कौन सी ऐसी कुव्वतें होती हैं, कौन से ऐसे, इसमें इसके बारे में बता रहे थे कि कुछ बाल उसके अंदर लिए जाते हैं, जो ऐसा शख्स हो उसके बाल भी उसके अंदर डाले जाते हैं। बाज़ औक़ात उस बाल को किसी हिसाब से कान साज लगवाते हैं और इस तरीके से बालों का इस्तेमाल, खून का इस्तेमाल, अंडे बीच में बाज़ औक़ात रख दिए जाते हैं इस हंडिया के अंदर। और हर जगह ये वेरी करता है कि कौन कौन सी चीज़ें बीच में डाली जाए। गोश्त भी होता है, बाज़ औक़ात सूअर का गोश्त भी होता है, खून भी होता है, और इसमें तावीज़ात भी होते हैं और दीगर बहुत सी चीज़ें बाज़ जगहों के ऊपर। ये केस टू केस फिर वेरी करता है कि उस केस के अंदर उसने उसके गराज़ व मकासद क्या थे। आया कि उसे कोई ख़तरनाक खौफनाक अंजाम तक पहुंचाना होता है बाज़ का, और अमल के साथ ये कैफियत इंसानों के साथ चलती हैं कि जैसे जैसे अमल चल रहा होता है उसी तरीके से ये कुव्वतें इंसानों के साथ चल रही होती हैं। और उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको बताएंगे, बहुत सी धुनियाँ जिस तरह दी जाती हैं उसके अंदर, और धागे जिस तरह मैंने बताया, कंकरियां बताई, कब्रिस्तान और मड़ी की मट्टी, धुनी का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, और राख जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और दीगर बहुत सी चीज़ें। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं शहनाज बात कर रही हूँ जी, डीजी खान से। शहनाज, जी जी। अम्मी का नाम क्या है जी? डीजी खान। अम्मी का नाम अमीना है। अमीना। जी हाँ जी, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? जी। बस ये दर्द है डॉक्टर साहब, हाथों में, और बीपी हो जाता है। क्या होता है, दर्द होता है? हाँ दर्द होता है दोनों बाजुओं में, इधर पीछे पट्टों में। हाँ जी। जी। ये तेल पानी भी रखा हुआ है डॉक्टर हाँ साहब। रखें, इसके ऊपर ना तेल लगा के ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हल्का हल्का हाथ मारें। जो चीज़ें मैंने बताई है ना उसको अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फायदा देंगे आपको परवरदिगार। ऐसे करके हाथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाह, ऐसे 11 दफ़ा हर नमाज के बाद कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठीक है जी, जिस तरह मैंने हाथ किया वीडियो में देख लेना, इंशाल्लाह वैसे ही करें। तेल लगा के पैटिंग करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हल्का हल्का हाथ मारें, अल्लाह करम करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। सदका का क्या करना है? सदका बीफ ले लें आप, बीफ ना पाव, क्या चीज? 1 पाव बीफ, बड़ा गोश्त 1 पाव। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी, अल्लाह पाक जी। कर तेल और पानी रखा हुआ है। रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखा। जहां जहां तकलीफ है वहां भी हाथ फेरें। बिस्मिल्लाह। जी
ٹھیک ہے, اللہ پاک کرم فضل فرمائے. ٹھیک ہے جی, اللہ خیریت رکھے. جی ٹھیک ہے. جی جی تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہنڈیا کا عمل کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا لوگ کرتے ہیں, اور بہت سی اس کی کاٹ بھی بتائیں گے, اس کا حل بھی بتائیں گے. توڑ کاٹ کے لیے تو ہم نے, یہ کتاب ہے میری, اس میں توڑ کاٹ صدقات اور روحانیت کے نام سے میں نے بات اس میں کی ہے, جو مختلف جو امراض کے کیفیاتی حساب جس کے اوپر عمل چلا ہو یا کسی کے اوپر کچھ کیا کرایا ہو, تو اس کے صدقات جس طرح پریکٹیکل میں آتے رہے اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر درج کیے. کچھ کیفیات لوگوں کی درج کی کہ کس طریقے سے یہ توڑ کاٹ صدقات کا عمل کس طرح ہوتا ہے, روحانیت کیا ہے, اور روحانیت کو سمجھنے کے لیے توڑ کاٹ کے عمل کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ بھی کچھ کیفیاتی حساب ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ دھونیاں مختلف اس میں چلتی ہیں, اور کئی چیزوں سے یہ عمل جو ہے, یہ اس میں بعض جگہوں کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کاٹ میں بھی وہی چیزیں بعض اوقات دینی ہوتی ہیں جو صدقات میں عمل میں چلنے والی, وہ ذرا ایک حساب سے بندے کو بعض جگہوں کے اوپر جب کوئی ایسا عمل ہو, جس طرح 22 میٹر کپڑا بعض جگہوں کے اوپر دلاتے ہیں, اس کی کیفیت ہوتی ہے, اس کو پھر ایک حساب سے اس کا عمل کیا جاتا ہے, اور اس میں صدقات کی نوعیت انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کے صدقات بڑے ضروری ہوتے ہیں. جب تک انٹرنل یا ایکسٹرنل صدقات نہیں نکلتے تو پھر وہ رد بلا کا توڑ نہیں ہوتا, پھر ایک طرح کا چھوٹا سا حساب ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ جو کہ تو کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے اوپر اس کو بند نہ کیا جائے. یہ جو جادو ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جس طرح بل سے سانپ نکل رہا ہو, اور اس بل کو بار بار بلوں سے نکل رہا ہو, ایک طرف سے وار کر رہا ہے, دوسری طرف سے کر رہا ہے, تیسری طرف سے کر رہا ہے, چاروں طرف سے کر رہا ہے, تو ان بلوں کے سوراخوں کو صدقات سے کاٹ کے ذریعے بند کیا جاتا ہے. ٹوٹلی اس کو جس طرح سٹیل کوئی اس کے اوپر پیوست کر دی جاتی ہے, اس طریقے سے یہ اس کا توڑ ہوتا ہے, تاکہ وہ آپ کے اوپر آپ کو ایک شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے, جس سے قرآن کریم کی بلیسنگ کا شیلٹر اسے کہیں گے, وہ آپ کو ایک شیلٹر دیتا ہے. لیکن اس سے لہریں آہستہ آہستہ نکلتی ہیں, جیسے صدقات سے پھر وہ نکلی, پھر اس کے بعد شیلٹر آ گیا. جب آپ کو ویکلی تھراپی دی جاتی ہے, ویکلی تھراپی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے ان ویوز کو, نیگیٹیوٹی کو کھینچا جاتا ہے, کھینچ کے اس کو ایک دم سے جھٹکے سے کھینچا جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر فیلنگ ایک حساب سے صدقات سے لہریں ریموو ہوتی ہیں آہستہ آہستہ گریجولی. وہ ساری کی ساری ایک دھکے سے 2 سیشن میں, 3 سیشن میں, 4 سیشن میں, اس میں سیشنز کا حساب ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس عارضے سے نکلتے ہو, اس جادو کی کاٹ کس طریقے سے ہو سکتی ہے, اس کو کس طریقے سے, کون سا صدقہ کس طریقے سے دینا ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر ہی جا کے کچھ باتیں عمل میں آتی ہیں, ورنہ بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کال آ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں چل رہی, بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, بیچ میں بعض اوقات کال نہیں لی جاتی. لیکن اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ ہانڈی کا گرنا بعض جگہوں کے گھروں کے اندر گر جاتی ہیں, بعض قبرستانوں میں, بعض ویرانوں میں, ندی نالوں میں, ان کو ڈھیروں کے اندر بھی دبایا جاتا ہے, نیچے گھروں کی نی کے اندر بعض اوقات نی کے ساتھ دبا دیا جاتا ہے, جہاں گھر بن رہا ہو اس کے نیچے دبا دیا جاتا ہے, گھروں کی سائڈوں میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. مختلف اس کی جگہیں ہو سکتی ہیں, اور یہ ہانڈیاں مختلف حساب سے چل رہی ہوتی ہیں. لیکن آج کے دور میں بھی ایسے جاہل موجود ہیں جو اس قسم کے کام کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن اس کی روک تھام کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے, کس طریقے سے قرآن کریم کے وظائف آپ کو اس سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں, اور کس طرح یہ اس کی کاٹ پلٹ کے طریقہ کار ہوتے ہیں, اس کاٹ پلٹ کو کس طرح سمجھنا ہے. تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی, اگر عام بندہ اسے پکڑے بھی تو اس کو کچھ نہ کچھ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور ایسے دیکھنے میں ایک تعویذ ہنڈیا کے اندر ایک تعویذ تھا, تو اسے جو بندہ, میں نے کہا کہ اسے اٹھا کے لے آؤ, جب وہ لے کے آئے تو اس ہنڈیا کے اندر وہ جو چیزیں موجود تھیں اس کی وجہ سے رستے میں ہی بندہ بے ہوش ہو گیا. تو اس نے پھر اس کے ساتھی تھے دوسرے ساتھ, انہوں نے پھر بتایا مجھے, میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ گھبرائیں نا, ابھی ہوش میں آئے گا, بے فکر ہو کے اسے لے آؤ میرے تک. تو وہ بڑی پرانی بات ہے, تو اسے جب لایا گیا تو پھر بھی آ کے بندے کے اندر پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی. تو اس کے اندر تعویذ جو تھے
وہ خون آلودہ تعویذ لکھے ہوئے تھے، بیچ میں بہت سی چیزیں تھیں، اس کے اندر بت تھے چھوٹے چھوٹے، اور اس کے اندر کیل تھے، میخیں تھیں، اور سندھور تھا، خوشبو تھی، اور اس میں بہت سی گوشت کے لوتھڑے تھے، جس طرح کیل تھے، میخیں، سوئیاں پتلوں میں چبھی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے پتلے بڑے ہوئے تھے ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر. تو وہ جس شخص کے اوپر کیا گیا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. تو اس عمل کو جیسے جیسے زائل کیا تو اللہ رب العزت نے اسے زندگی بخشی، اور وہ پروردگار کے کلام سے، دیکھو توڑ حل یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اس میں بھی قدرت کا حساب ہوتا ہے. تو لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جنہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں پڑھنے کے لیے یہ جسمانی جو کیفیت ہے انسان کے اوپر اور جسم کے اوپر، اس کے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، دماغ کے اوپر، دماغ ایسے ابل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کے اندر تپش آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، بعض اوقات خون کی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور خون کی الٹیاں رکتی نہیں ہیں، بعض اوقات پیشاب کے راستے خون آتا ہے. اس میں کئی طرح کی جہاں جہاں اس نے پنز چبھوئی ہوتی ہیں، سوئیاں چبھوئی ہوتی ہیں اس پتلے کے اوپر، ان جگہوں کو وہ چیزیں بعض اوقات جگر کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں، جگر ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کڈنی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، کڈنی کے اوپر ان اثرات کی لہر چلتی ہے، اور بعض اوقات بدن کے مختلف اعضاء، جس طرح ایک ہاتھ بالکل ہی اپاہج سا ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ کیفیت چلتی ہے. اس طرح یہ کیفیاتی حساب جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر، اگر سر کے اوپر لگی ہوئی تو دماغ گھومتا رہے گا، دماغ کے اندر تذبذب اور مختلف خیالات دوڑتے رہیں گے، جسم کے اندر عجیب و غریب قسم کی بعض جگہوں پہ ٹھنڈک محسوس ہوگی اور کول محسوس ہوگا، اور بعض جگہوں پہ ہیٹنگ، برین جس طرح جل رہا ہے، اس کے اندر کوئی چیز تپ رہی ہے، ہانڈی اس کے جسم کے اوپر جس طرح اوپر ابل رہی ہے، اس قسم کی کیفیت بھی بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتی ہے، اور ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں. تو اسی طرح دل کے اوپر اگر سوئیاں چبھی ہیں تو دل کی طبیعت کے اندر گھبراؤ کی کیفیت ہوتی ہے، سلو ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور کنٹرول سے بیٹھے بیٹھے تیز ہوتی چلی جاتی ہے بلا وجہ. تو ایسی جو نوعیت ہوتی ہے اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر وہی شخص ایک نارمل ہو جاتا ہے، اس کے اندر دکھ تکلیف کی لہر نہیں رہتی. جب وہ لہریں کٹتی ہیں تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر چینج آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیات جس طرح پنڈلیوں کے اندر بعض اوقات سوئیاں اگر گھوپی جائیں تو پنڈلیوں کے اندر درد ہوتی ہے، پنڈلیاں ایسے لگتی ہیں جس طرح ان کو کھینچا گیا ہے، اس کی تندامیں کھینچے گئے ہیں. نی جوائنٹ پہ اگر کیا ہے تو نی جوائنٹ جواب دے جاتے ہیں، اگر کونی کی جوڑوں پہ کیا گیا، کونی کی جوڑ جو ہے جوائنٹس ہیں ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اگر ہاتھوں پہ کیا جائے تو ہاتھ بعض کے مڑ جاتے ہیں اور اس طرح عجیب و غریب قسم کے اس میں سلبٹ سے پڑ جاتے ہیں اور ایک دم سے مڑا اور پھر صحیح ہو گیا. اس قسم کی کیفیت انسانوں کے اوپر دیکھنے میں آتی ہے اور یہ بھی اسی کی علامات میں سے علامات ہوتی ہیں. انسان سست روی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے بزنس کی طرف اس کا رجوع نہیں ہوتا، اپنے کام سے بالکل وہ ہٹ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اور بعض اوقات بد چلنی بد راہی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بہت سے نشے جو ہے اس کی عادت بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے یہ بہت سے لوگوں کے لیے بگاڑ کا موجب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اور بڑے ویل سیٹ لوگ تباہی اور بربادی کے دھانے کے اوپر چلے جاتے ہیں اور گھروں کی تباہی اور بربادی اس علم کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے اور دیکھنے میں آتی ہے. اور یہ ہر جگہ کے اوپر یہ مسائل انسانوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ کسی کی اٹریکشن انہیں لے دے کر جاتی ہے، کسی جگہ وہ خود کسی کی اٹریکشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کبھی خود اس طرف مائل ہو جاتے ہیں یا ان کی طرف کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر محو ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے اس اوپر ایک چلنے والی کیفیت بڑی ناپید قسم کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ دکھائی دینے والی کیفیت ہوتی ہے. اس کا سمجھ اس کی نہیں لگتی لیکن لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی معاملہ اس کے ساتھ ضرور ہے اور جو قریب ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ چلتا ہے. اس میں لیمو کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ اس کے اندر اس کے توڑ کے لیے 7 قسم کی دالیں ان کے لڈو بنا کے اسی طریقے سے اس کا عمل کیا جاتا ہے اور اس کا صدقہ دیا جاتا ہے، جس میں گلاب کے پھول بھی رکھے جاتے ہیں اور 5 قسم کے پھول جو ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر
कुछ ये नौचंदी जुमेरात को कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो उसमें भी देखा जाता है